कहीं बेंगरा सेंगरा से हो चलता दी जरा तू कहीं गिला रोज लिपस्टिक तो लिपस्टिक तो लगेबानी भल नहीं जानछ नहीं काहे तो लागछ लिपस्टिक पक्के वाला है से कीड़ा पको नहीं काले बुढ़ा बुढ़ा तो कीड़ा 12 टा ये पड़ी एरा सोसाइटी 12 टा बेस्ट ऑफ गाइस नाले में 12 टा बेस्ट ऑफ गाइस देखुला ये एती होटल लखला कर केती जा ये से स्टेज पड़ी कहला डॉक्टर नाचर पके रखिला सिला को गेल को सिला आइथु भाई आइथु आ था दे थमला रे इटा आ लिपस्टिक लगा था दे थमला आसी गेला बस बर्तमान आमको छाड़ देगी ना पलौचंदी कटक है बस छाड़ देगी ना चलिला आरती चलो चलो बैग दे बाबू तो छाड़ देगी मत पड़ेला बाय बाय गेलो बाय आरती छाड़ देगी मत पड़ेला मम्मी आरती क्या रे कौन रे फोन करी बस टिकेट कर दिखांती आ टिकेट बस टिकेट कर दिखांती हां कर देथांत भलो कथा बस के तळा छी कत जोड़ा रे वर्तमान बस लेट आसल एई कहला जे कालिया पोलानी हला लेट राइला मो वर्तमान में टिकेट करथिल पुलिसला कालिया रे पठा पई कालिया राजा मु जाइछल कोइनी मम्मी मते पचारला की गाड़ी मु कहली कालिया राजा आजा कोड जाउ छ हंडी गाया कोडी कोड जाउ छ हकाली जाउ छ आगा आसन ना किछि देखा नहीं तमरा हां हकाल पकड़ी आसो हां हकाली के लंडा हो जाइछ पाउजटे कोटानला कोटा से मरियाला पराला दिया के ये म भाउ जा हां ए पंच गाड़ी रे हां जाइथले हां जहा कांदिले कया कथा कांदिल कांदिले काई आसनो बुरा पले गाँव जाइथले आउरी हां बुरा पले गाँव आ तम देह भलो अछि हां आ आस घर आड़े तला आइलो मु आइलन 4 दिन हेलाणी 4 दिन हां 4 दिन हेलाणी गीतडे आवला नाही नाही मो नातन टापरा छे इडोटे खेले दियो काली काली गाधे आसा गाधे गेले आयो घर आड़े तम आस ना देखा नहीं तमरे काम देखा नहीं घर द्वार नि पेने के हले पसाइल आई निपा आ आसन अश्विन मासरा कोन लेखिन कहूची लिपि नगी निपा है जे श्राद्ध करी बेला श्राद्ध करी गले ता बुरा पले माई पिला भजी खाइले बेटो मलाहर पसिले आ एडे नंदा हेले जा नंदा करे मचा संस्कार करी छाड़े लाई नहीं गे आई नहीं आई जाई चेरी याडे सिंगापुर ओहो काम करी हल तमे एका छ हां आइले पेरा घर द्वार नि पे आइ नि पसारिया ले आई भया नाही आसीबा आ काली जोगड़ा बाड़ी रखन आई रे आई पास से रहियो हेले तमे एठी जोगाड़ दे दो ता जोगड़ा आई थे काने
मते दवाड़ बाड़ दे 10 खंड कर दे हाँ हाँ नहीं के नड़िया छड़े जाने पह दिन नड़िया छड़े जाने काकरा पिठा करियो नहीं नहीं आओ कंचा दवाड़ 10 खंड है दियो नड़िया नड़िया हम पंथी खाडू आनथेली नुआ खाइयो ने नुआ हाँ नहीं हमरा पप्पे थी पपेइली सेटा कोन हाँ से आइल त हाँ पप्पे हम से दिन त थे से आयो ना खा हाँ ସେ ଅଣଧା କିଆଁ ଖାଉଥିଲେ ଅଣନ୍ଧା କଣ ଖାଉଛ ରେ ଅଣନ୍ଧା ବେଶୀ ଅଣନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି ଅଣନ୍ଧା ବେଶୀ ଅଣନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି କି ନାଇଁ ସେ ଖଆନି ଖାଉତେ ନା କିଆଁ ଖାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଅଣଧା ତମେ ଖଇନି ଖାଇଥାନ୍ତ ହଁ ଖଇନି ସେ ଖାଉନି ଖାଉନି ନାଇଁ ମୁଁ ବିଡ଼ି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି ଆମେ କିଛି ଖାଉନି ନାଇଁ 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 ହେରା ଖାଉନି ମୁଁ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଏତିକି ଖଆନି ହେଇଗଲା ଗୋ ଅଜୟ ଆସ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦା ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଟାଣି ଦା କଣ କହୁଛ କିଆଁ ଖାଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ହଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଆ ହଁ ଯାଇ ବୋଲିଅ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକିରି ହଁ ଯାଇ ପଳାଏ ହଁ ହଉ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଟାଣିଆ ଆଉ ମୁଁ ତ ଗାଧୁଆ ହେଇନି ଗାଧୁଆ ହେଲେ ଟାଣିଆ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ନ ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ କରିକି ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ହଁ ଗାଧୁଆ କରିବା ଟାଣିଆ ଆଉ ହେଲା ଆର ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ନାଇଁ କି ସେ ରାତିରେ ନଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବିଟେ ଦେଲେ ଯେ କଥା ସେ ବିଡେ ନିଆ ଆଉ ବିଡରେ ନିଆ ଲାଗିଗଲା ହାତରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସସୁଡାରେ ବିଡି ଟାଣି ଟାଣି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲ ବିଡିରେ ଇଣ୍ଟାଲ ଯେତିକି ଥିଲା ଏତେ ବିଡି ହାତରେ ନିଆ ଲାଗିଗଲା ହଁ ହେଲେ ଇଣ୍ଟା ଆଣିଦେଲ ବିଡି ଅଜା କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି କରିକି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ନହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଖଇନିଆ ଖାଅ ଅଜା ଆଉ ଗୁଡା ଖାଉଛ ନାଇଁ ଗୁଡାକୁ ନାଇଁ ଖାଲି ଖଇନି ସେ ଖାଇଲେ ପୁଡିଆ ଖାଇଲା ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ମଧୁର ଛାଡ଼ିଦେଲି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମଧୁରାକୁ ନାଇଁ ଆଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଧୁର ଟିକେ ଟିକେ ବଗିଆ କଥା ପାଣି ଢାଳ ନୋଡା ତାକୁ ନାଇଁ ହଁ ହଉ ଦାଳ ଅଜା ଯାଅ ଗାଧେଇକି ଆସ ମାଛ ଆଣୁ ମାଛ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛ ଖାଆନି ଛୋଟ ମାଛ ଖାଉ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ବୋଲେ ଖାଉଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ବାଟ ଅଣ୍ଡା ରହିଲା ଆଉ ମାଛ ବାଟେ ମାଛ ରହିଲା ମାଛ ମାଛ ଖାଉ ନା ଅଣ୍ଡା ଖାଉ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଉ ନା ବଡ଼ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଉ ନା ମଟନ୍ ଖାଉ ନା ଚିକେନ୍ ଖାଉ କହ ମଟନ ମଟନ୍ ଖାଉ ନା କ'ଣ ମାଛ କହିଲୁ ଭାଉଜ କହିଦେବି ମାଛ ଗୋଟେ ଆଣିଦେ ଯୋଉଟା ଆଣିଲେ ଖାଇଦବା କଥା ଭାଉଜ ମାଛ ଗୋଟେ ଆଣିଦ ମାଛ ଗୋଟେ ଦେଖିଆ ଥିଲେ ମାଛ ତ ରହିବ କିଲିକା 1.5 କିଲୋ ଭିତରେ ଆଣିଲେ ହଁ କିଲିକା 1.5 କିଲୋ ଭିତରେ ଆଣିଦେ କିଲିକା ଶେଣା ମାଛ ହେଲେ କେମିତି ଆଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କେତେ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ଟା ଆଣିଦେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି ମାଛ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏଇଟା ସେ କିଣିକି ଧରିକି ଆସିଲା ବାବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ସାନ ମାମା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ କେତେ ଜନ୍ଦା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କାଟି ସଫା କରିଦେଲାଣି ଏଇଟା ଖଚ ଖଚ କରିକି ମାଛ ଯାକ କାଟିଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି 3ଟା ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ 2ଟା ବିଲେଇ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଲେଇ 3ଟା ବିଲେଇ ଆମର ମାଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବିଲେଇ କେମିତି ମାଛ ଘଷାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ମାଛ ଯେମିତି ତାର ଅନ୍ତପୁଡ଼ା ବାହାରି ପଡ଼ିଆ ଆଗା ସବୁ ସେ ଗୋରା ଆଗା ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଆସି ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ବସିଛି ମାଛ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଟିକେ ମାଛ ସଫା କରିବାଟା ଆରାଧ୍ୟା ତ ପଳେଇଛି ଗାଁ ସେ ଥିଲେ ବି କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ମାଛ ବଞ୍ଚେଇବି କହି ମାଛ ରଖି ଥାନ୍ତେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା ମାଛ କହି ପୋଷିବି ବୋଲି କହିକି ରଖିଥିବ ହେଇଠି ଡେଉଁଥିରେ ମାଛ
तो सांग मैंने देखो ये आमर माछ भजा हो जाइए आटा तरकारी पे माछटा आ माछटा खायापी माछ आ 3टा माछ तो पकई ये तरकारी पकई खाली बसई पानी फुटनी फुटिले तो माछ पकईदेवा आम से 2टा बिले भी कड़े गलानी एका मो घरे से 2टा बिले कड़े पलि गोटे बिले अच्छी बोधे आ बिले कड़े जाइए सांग देखते आमर माछ तरकारी बसी भोक भी लगे कौन कर देखते सांग मैंने माछ तरकारी होगला मत न डाक एका एका खाईदे गोबर खाईदे एका एका सांग मैंने देखो आम गाँव को मंगलवार आज भी आसते काली आसते पदर भी आसते आज भी आसते ए चंडी ये वीडियो कॉल कर मत छाड़ देकिना पलि कौन कहल तो देखते सांग मैंने केते खरा हो खरार सांग मैंने देखते वर्षा है तो वर्षा आसला वर्षा आसिकिना राझी राझी देकिला पलैला कड़े वर्षा थे तथा मेघ होगी अच्छे ये है आमर जोर से पवन होगी आसला वर्षा है वर्षा देकिना पलैला कड़े वर्षा एपट साइड घड़घड़ हो पूर्व साइड रे माँ बिजुली भी मार्ची हे प्रभु बिजुली घड़ 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 हो देखते सांग मैंने सांग साथी कथबार्ता होगा कि जार फोन से धरिकी बसवाटा यहाँ है कथबार्ता जहाँ फोन सहित सी रही कनेक्शन हो जहाँ फोन सहित सी कथबार्ता सांग साथी कथबार्ता कमी जाऊँगी फोन पे चल तो फोन मान मात्र गोटे चलु गोटे नेटवर्क नथो आ गोटे सिम फिम नथो ना ये जो मिछा हम 100 पिला सब फोन चलियो